विषाक्त छतु खाई 10 रु ऊर्ध्व गुरुतर मेडिकल भर्ती होई चिकित्सित होता सूचना। रायगड़ा जिला काशीपुरा ब्लॉक दोरागुड़ा थाना अंतर्गत टिकरपड़ा ग्रामर 4टी परिवार पाखापाखि 10 जन ऊर्ध्व आहत होई विभिन्न चिकित्सालय भर्ती होता सूचना मिली। तेबे सूचना अनुसार गतकाली संध्या समय कौनसी एक जंगली छतु खाई मध्यराति शोइथिबा समय झाड़ाबांति हेबा फल परिवार लोक कौनसी गाड़ी जोगे मूसापड़ा स्थित उत्कल हस्पिटाल भर्ती करथिले। सेथिमध्यरु 4 जनकर स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हेबारु रायगड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय स्थानांतरित करा जायछि। मूसापड़ा मेडिकल रुचिर नायक, रेंगु नायक, कुमारी नायक, अंजनी नायक, धनमणि नायक, लकेवती नायक चिकित्सित होता बेले प्रदीप छड़िया, चंपा छड़िया, टम्बू छड़िया, काबुआ गोड़ रायगड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होता जଣାपड़ी। टिकरी रायगड़ू आकाशमा नायक रिपोर्ट एएम मीडिया 24। जनाइक टिकरापड़ा ଆଉ ଛର୍ଗୀ ଛତି ଖାଇକରି ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲୁ ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଲାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଶୋଇଲା ଟାଇମରୁ ତ ପେଟ ମାନେ ଘାଟି ଆଣିଲା ଆଉ ବାତି ଉଚାଳ ହେଇକରି ସବୁ ଯାକ ନାନା ଖାନା ହେଇଗଲୁ। ଯାହାର ବାଟେ ସେ ତ ପଟ ମସଲା ପାଚ ପରା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ସବୁ 19 ଜଣ ଖାଇଥିଲୁ। ଆମର କୁଦା ନ ତାଙ୍କର ଇଏ କରି ସେ ଯେ ଛତି ଆଣୁ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ 11 ଲୋକ ଆମେ 7 ଲୋକ। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଖାଇଲ ମା? କଣ ପାଇଁ ଛତୁ କି ଛତୁ ଖାଇଥିଲ? ସ୍वर्ଗୀ ଛତୁ କଣ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗଲା। ଖାଇ ଶୋଇଲା ପରେ କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହେଲା କଣ ହେଲା ଜାଣି ପାରିଲୁନି। ସାଉଣ୍ଡ କରି କହିପାରିବିନି ନା। ମୁଣ୍ଡ ତ କାମ ଦଉନି। ଛତୁ ଖାଇଲା ପରେ ତ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। କି ଛତୁ ଖାଇଥିଲ ଏଟା? ସ୍ୱର୍ଗୀ ଛତୁ ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ଖାଇଲା ପରେ ତ ସମାନ ଖାଇଲୁ ତ ଶୋଇବା ଟାଇମରେ ତ ପୁରା ଆରାମ ହେଇଗଲା। ହଁ କୁନି ଆମ ଭାଇ ସେଟା 6 ଜଣ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 9 ଜଣ।